سلام كبرات تخطتلتي هورن برس ميديا علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسكع مودعتا مدونا مسانا خصنحنا عدنا بأرستاتهم تنفلم عدما سلطان جنرال تادس ورده نتوسخ شدش ورحي كمستنوحه فدرال بوليس إثيوبيا أو كتما شرع عاوي سرحيت أوبريشن أكايدو اكتوبر بحر إثيوبيا ملاش مركابو سراويت إيرترا أبزل على نايدلون الدرجة نخصنح تعزيزو زبلون كالوتون علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسكع مودعتا مدونا مسانا خصنحنا عدمنا ازيومن كمزيومن زبلو اوانا صفاتن زيناتات نخبصحكم قنالنا سبسكرايب تغبرنا عدمنا نابزر زروم تنحلف عدما سلطان جنرال تادس ورده نتوسخ شدشت ورحي خمستناوحه تقليصو او وشت غيزاو محدار تግራይን حوحاتن زلو وطرينا غدداو زخدل زلو اوان عدما سلطان بريزيدانت تغيزاو محدار جنرال تادس ورده نتوسخ شدشت ورح قناوح كم ዝተወሰነ ምንጭታት ሓቢሮም ንድሕረ ባይታ እቲ ጉዳይ ቀረባ ዝኾነ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ እቲ ናይ ስልጣን ግዜ ገደብ ንምንዋሕ ዝተወሰነ ከም ዝኾነ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልትታት ብወግዓዊ ይፋ ከም ዝኸውን ከም ዝኽእል ትጽቢት ይግበር ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምሕዳር ጀሚሩ ሓደ ካብቶም ቁልፊ ሰባትን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ሓላፊ عقم مكل خالص استان كوينون كسرحو صنحهم يوم تعدم سلطانهم نخناو حستوسن المخنيات ابو زحات وغنات عاوي حتون كتعن فطير الله زحات تعذبتن بوليتيكاو سن حسابن زلوم وغنات جنرال تادس ورده او زحلف اوان زرأيو ناي سرح منقسقاس كما خمز خونن كم زنبرن بمتقاس ينقفوهم فلا يمرغا صتا مملاس تمزابلتن موهاد عطقات دي دي ارن زملكتو غدايا زعغ وصيت ايمصون زبل كسي قربلهم الله زينا تفلت عدم سلطانهم نوحو نمصايت غزاو محدار نابي يبلو زبل سغات حدير الله تزعابه تقاومو زمص زلغن كابتوم مس ودب حوحات توغن اكالاتيو ازم وغنات اتغزاو محدار بمسار سمع بريتوريا ازتوسنه غزين خزازمن ناو سرع محدار كسغاغرن كم زنوره بمركاز من واحد مسلطان لعلوت حلفتي بتريق قوم ولو زمن واحد مسلطان تجزاو محدار نقصل استغبره وديت قاي حزب تግራይ من واحد يخبلو يخصو زوسان زي امونغوتوم ببريزيدانت تادس ورده زمرح وغنات جزاو محدارن امونغوتوم بليقه منبر دبرصين ገብረ ሚካኤል زمرح اكالات حوحات زلو مسحاب زياده خم زغاددو يمن زمن واحد سلطان جنرال تادس ورده ابت زلو بوليتيكاو مسحاب ناي وعل صلوا خلو خم زخيل يغمت فدرال بوليس او كتما شرعاوي مربب زي حقاوي اسغرتي دق سبات كم زفشله افليطو فدرال بوليس اثيوبيا بموت لعلي 100 سباتن معماص العلي 50 دق انستين زحتت يتبارك داويت بتوساخي روم باولوس احمد وي مونر بزولو اسمات زفلص توهاله حدغኛ سغاغار سباتن شعت مشارختن او كتما شرندا سلاسه او قيد خمزتو مفليطو تيول قسب كاب 2010 اقصاصرا غزات حزو اب اثيوبيا ايرترا سودان جوبتن كينيان صومالن لعلي 3000 سياد بمن مال اب ليبيا بزي حقاو منقد يساغر كم زنبرن بمنقد زغبن زي علي 3 بليون بر كنقساقس كم صنحن بوليس arragagiso تغجله اب ليبيا 5 مخزنات بمدلاو سدتنياتات بمچواين እቶም ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ግዳያት ኣዳዎምን ኣገራዎም ብገመት ተኣሲሮም በትርን ብኤሌክትሪክን ይግረፉ መዕሸግ ፕላስቲክ ማይ ብምቅጻል ኣካላቶም ይፈሰሎም ከምኡውን በጥሜት ይሳቀዩ ከም ዝነበሩ ፖሊስ ገሊጹ ምርመራ ፖሊስ ከም ዘመልክቶ እዚ ተግባር እዚ ሞት ሓያሉ ስደተኛታት ከቢድ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ጉዳት ዘስዓበ ሓደገኛ ገበን ይኽብል ገሊጹ فدرال بوليس نزي سرحت زين مفصام امورا افريكا زي حقاو مسغار دق سبات نمكل خال مز سرح تكال روك بمتحوار حاوريتا خلاو صنيحيو او وشت عدن وصان زركو لعلي ميتي قدايا سدراويتاتن قال محتت بمغبار يتقند طرطور اب زتفالاليو هاغرات اوروبان افريكان زتقملهم زنورو ناي حاسوت اسمات مفلاط تخايل يو بوليس بتوسخ لعلي 7 عبيتي اسغاغرتي او وشتي هاغرن وصان كم زلليه افليط الله اموداتا بوليس نتوم او قيد زاتهم 10 طرطرات كاب غبن زرخو واتاو منقسقاس بانكن حسابهم دون قبل عزيز الله زي سقمت زحشن ابران مدلاي حدغኛ دواتن بحرن زسغر مناسيات زغاطوم زلو مزمزا گهست موتن نمقتا زتغبره عوي عوت مخانو تغليصو سدتنياتات اب ايد كاوزيوم زولو اسغرتي وردوم سقايات نمكل خال بوليس اصال مكتتال كم زغبر ارغاغيصو
ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ምላሽ ምርካው ንዞባዊ ድሕንነትን ሓበራዊ ምዕባለን ርዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ንምርካብ ዘቕረበት ሕቶ ምላሽ ምርካው ንዓለም ድሕንነት ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ምላሽ ምርካው ንዞባዊ ድሕንነት ሓበራዊ ምዕባለን ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ንምርካብ ዘቕረበት ሕቶ ምላሽ ምርካቡ ንዓለም ለኸ ድሕንነት መስመር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ሓበራዊ ምዕባለን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሪር ኣድሚራል ክንዱ ገዙ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ምሕደራ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ባሕሪ ኤደንን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ኮይኑ እቲ ሕቶ ታሪኻውን ሕጋውን ስትራቴጂካውን መሰረት ዘለዎ ሉዓላዊ መሰል ምዃኑ ተመልኪቱ ኢትዮጵያ ካብ በሪ ባሕሪ ተገሊላ ዝንጽንሓ ኢፍትሓዊ በደል ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ኣዛዚ እቲ ሃገር ንትሰርሖ ዘላ ስሉጥ ዕብየት ኢኮኖምን ጠለብ ልምዓት ህዝብን ተኣማምን በሪ ባሕሪ ንምርካብ ኣማራፂ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ እዮም ተወሳኺ ኢትዮጵያ ጥንኩር ሓይሊ ባሕሪ ብምህናፃ ኣብ በሪ ባሕሪ ዝረአ ሽፍትነት ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋርን ግብረ ራዕድን ንምውጋዕ ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወፃኢ ጃፍር በድሩ ብወገኖም ዘላቒ ሰላም ዕብየትን ኢኮኖሚ ዞባ ንምርጋፅ ኩለን ሃገራት ዘሳተፈ ምሕደራ ሓይሊ ባሕሪ የድሊ ክብሉ ገሊፆም እቲ መድረኽ ዘተ ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ መምርሒ ሓበራዊ ተረባሕነት ዝተመስረተ ምዃኑ ብምግላፅ ለወት ሓለፍቲ ስራሕቲ መንግስትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ ተዛዚሙ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ናይ ድልውነት ደረጃ ንኽጸንሕ ተኣዚዙ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናገደደ ዝመጽእ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ምኽንያት ስርዓት ኤርትራ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝለዓለ ናይ ድልውነት ደረጃ ክጸንሕ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዚ ህጹጽ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ቀይሕ መስመር ሰጊርኪ ኢኺ ብምባል ዝሃብዎ ተኸታታሊ መጠንቀቕታ ስዒቡ እዩ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኩሎም ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣባላትን ካብ መዓስከሮም ከይርሕቁን ንዝኾነ ጸውዒት ድልዋት ንክኾኑን ተኣዚዞም ኣለዉ ብፍላይ ድማ ንኽኢላታት ስርዓት ሚሳኤልን ሓይልታት ምክልኻል ኣየርን ዝምልከት ፍሉይ ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ እቲ ጸብጻብ የመላኽት ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዝተተኸሉ ናይ ሚሳኤል መድረኻት ዳግማይ ተፈትሾም ድልዋት ክኾኑ ከም ዝተገበረን ኣብ ዕረፍቲ ዝነበሩ ላዕለዎት ቴክኒሻናት ኣዘዝቲ ሓይሊ ኣየርን ናብ ስራሕ ገጾም ክምለሱ ጻውዒት ተገይሩሎም ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ኣብ ዝብል ስግኣት ዝመንጨወ ምዃኑ ይግለጽ እዚ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዝካየድ ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ደባዊ ከባቢታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ርክብ ድሌታት ይርአ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ንንሕድሕድካ ናይ ምክሳስ ተግባርን ነቲ ዞባዊ ናብ ሳልሳይ ዙር ኩናት ከይመልሶ ዓብዪ ሸቕለት ፈጢሩ ኣሎ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ተኣቱላ ክትብል ክትከስስ ከላ ኤርትራ ድማ ነዚ ክስ መሰረት ዘይብሉ ክትብል ትነጽጎ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ህጹጽ ትእዛዝ ወረ ንህዝቢ ኤርትራ ዳግማይ ኣብ ዓብዪ ሸቕሎት ስግኣት ኩናትን ዘእተወ እዩ ተባሂሉ ክሳብ ሕዚ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ዝተዋህበ መብርሂ የለን ይኹን እምበር እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ባይታ ይርአ ከም ዘሎን ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ደዋት ዘለዎም ድልውነት ንሓየለ ይኸይድ ከም ዘለን ይግለጽ ኣሎ ክብል ኣሰና ቲቪ ጸብጺቡ እስቲ ሰራዊት ኤርትራ ነዚ ኩነታት ብቅርበት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ሓደሽቲ ትእዛዛት የውርዱ ከም ዘለውን ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ምንጭታትና ክሕብርን ከለውን ኣብዚ ውሽጢ ሓፀርቲ መዓልታት እውን ብዙሕ ምዕባለታት ከም ዝተረኣዩ ብዝርዝር ሰዲዶምልና ኣለዉ ከምዚ ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ገባሕር ዝብል ምስምስ ብምልዓል ልላው ግዝኣት ኤርትራ ንምጉባጥ ዘይተኣደነ ሰራዊት ናጽዋርን ኣብ ዶባት ኤርትራ ኣብ ዝጽጋዕሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ምዕባለታት ብትኹረት እናተኸታተለ ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ምህላውን ምንጭታትና ካብ ኤርትራ ኣረጋጊጾም بمسرت أبيرترا زركوب من جتاتنا برسونالات أبالات سليان إمدادن جنبارات أبزو سومن بالعلوات أزستي سراويت أخيبات غير لهم جم هلو عاق من بقعات زملكوتهم كفلتات أبحاصر أوام كعروبوت إزاست وهيب وامزل خوينم أب جلاسات زركب هوسبيتال زلو وحكايم نحاصر معالتا زسنح ما يوصلت أناكو وهابو مخانون توسخت مدهانيتاتن ناوت تحكمنان نابت هوسبيتال تلايخو كمزلن حبيرم برسونالات أبالات سليان إمدادن جنبارات وترو ننتفتات سراح عقمي بقعتنا حابريتان زملكات سابس زقربو كوانت خونم زناي حجي توهي بزولو تأزاز فولي زقوب رقنام بناي كرابا حالفتهم ويون آب مدوب جزيو زحتت زلو زي كونه بالعلوات أزاسي سراويز توهبه خصوص تأزاز مخاني كاب زبط وساخي أبوص أهاجر ناي سرعات مكلخال انتوانجفت المسائلة سلطانا كواسد زوصانحو بركت زولو آبالات أبزوشت سومن إيرترا كمزو تمالسو من جتاتنا أرغاقي صم
ሰበስልጣን ብልጽግና ኢትዮጵያ እስርትና ጂኦግራፊ ኮይና ክትቅጽላይ ንፈቅድን ብዝብል አፍ ደገ ባሕርን ንምውናን አድላይ ዝበሃል ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ከም ዘይብሉ ክፍክሩ ኣብ ዝስምዑሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደገኛ ኩናት ከይውላዕ ስጋት ብዙሓት ኮይኑ ምህላውን ንኩነታት እቲ ዞባ ብቅርበት ዝከታተሉ ወታደራውን ፖለቲካውን ተንተንቲ ይገልጹ እዮም። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከም ዓብዪ ስጋት ርእዩ ደጅን ሰራዊት ንዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምህላቕ ዕፅዋን ክልከላን ኣዊጁ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ናይ ምርኢት ሰራዊት ናጽዋርን ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ትግራይን ወራር ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ ኣሎ። ስርዓት ኢትዮጵያ ልዕሊ 20 ሚልዮን ካብ ህዝቡ ከቢድ ሕፅረት መግብን መድሃኒትን ኣጋጢምዎ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘጠንቅቐሉ ዘሎ እዋን ቢልዮናት ዶላራት ሂቡ ኣጽዋራት ክሽምትን ሰራዊት ክምልምልን እንከሎም እታ ንነዊሕ እዋን ብዝተነበረላ እገዳ ዝተዳኸመ ሓይሊ ኣየራ ንምብርባር ትጓየ ዘላ ኤርትራ ብወገና ካብ ኢትዮጵያ ክገጥማ ንዝኽእል መጥቃዕትን ንምምካት ዘኽእላ ካብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ሩስያን ነፈርቲ ውግእ ድሮና ሚሳይላትን ምሽማታ ይሕበር። ሰበስልጣን ብልጽግና ኣብ ዝተኣከብዎ ኣኼባን ዝተዓደምዎ መገሻን ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ መውፅእ ኣፎም ኮይኖም ወግሒ ፀብሒ ወነንቲ ባሕሪ ንምዃን ዘድሊ ዋጋ ክኸፍሉ ምዃኖም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቁልዕ ወራር ከም ዝፍጽሙ ኣግሂዶሞ እዮም። ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ነፍሲ ወከፍ በዓል ስልጣን ብልጽግና ዝተዛረቦ ዝርዝር ኳኳ ዝውዳ እንተዘይኮነ ገለ ንምጥቃስ ዝኣክል ግና ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን እያ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ነታ ብዙሕ ህዝባ ናብ 200 ሚልዮን ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ባሕሪ ክትከልኣ መጎታዊ ኣይኮነን ክብል ብ25 ጥቅምቲ 2025 ተዛሪቡ ነይሩ። ብርሃኑ ጁላ ነዚ ዝበለ ዝሓለፈ 25 ጥቅምቲ 2025 መበል 118 መዓልቲ ሰራዊት ተሃገር ኣብ ዝተባዕለሉ ኣጋጣሚ እዩ። እቲ ኣዛዚ ኢትዮጵያ ሰለስተ ነገራት እያ ትደሊ ዘላ ሰላም፣ ምዕባለን ኣፍ ደገ ባሕርን ኢትዮጵያ ብመሬት ክትዕጾ ዝግብኣ ኣይኮነን። ህዝብና ሕጂ 130 ሚልዮን በፂሕሎም ኣብ ዝመጽእ 25 ዓመታት ድማ 200 ሚልዮን ክበጽሕ እዩ። ስለዚ ከመይልኡ ረብሓ 2 ሚልዮን ካብ ናይዞም 200 ሚልዮን ዝበልጽ ክብል ተሰሚዕ ርትዓዊ ኣይኮነን ክብል ዝቐጸለ ብርሃኑ ጁላ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘይሳነን ኢመጎታዊ እውን እዩ ድሕር ምባል ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ደቂስና ምንባርና ኣመና ዘሕዝን እዩ። ሕጂ ግን ተበራቢርና ኣለና ሰላም ምዕባለን ኣፍ ደገ ባሕርን ከነረጋግጽና ክብል ተሓኒ እዩ። ሰበስልጣን ብልጽግና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ዘኽእል ሕጊ ኣየናይ ዓንቀጽ ምዃኑ ክጠቕሱ ዘይክእሉ ኮይኖም ካብ ሓበራዊ ስምምዕ ተጠቃምነት ሓሊፉ ነዚ ዘራትዕ ሕጊ ከም ዘየለውን ምሁራት ኣህግራዊ ሕግን ዓለም ለኻዊ ዝምድናታትን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ቢቢሲ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ዘካየደ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ገርግስ ነዚ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣንን ማዕከናት ዜናን ኢትዮጵያ ዝቐርብ ምጉታ መልኪቱ ንዝቐርበሉ ሕቶ መሊሱ ነይሩ። ንሱ እቲ ዝበሃል ክንድዚ ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ እንተሪሒቕካ መሰላለካ ዝበሃል ሓሶት እዩ። ኣበየናይ ሕጊ ኣሎ እዚ ካበይ መጺኡ ናይ ፈጠራ ትረኻ እዩ ከምኡ ዝብል ሕጊ ፈጺሙ የለን ድሕሪ ምባል ካልእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ህለዋዊ ግድነት እዩ ዝበሃል ኢትዮጵያ ብዘይ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ሙሉእ ህይወታ ጸኒሐ እያ። ስለዚ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ግድነት ኣይኮነን ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዝነውሐ እዋን ዕድሚኣ ጸኒሐ እያ ይብል። ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ታየ አስቀስላሴ እውን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘለኣለማውን ካብ ጉዳይ ልኡላውነት ዘይፍለን ምዃኑ ብምግላጽ ልኡላው ግዛእቲ ኤርትራ ምግሃስ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ምዃኑ ክገልጽ ፈቲኑ ታየ አስቀስላሴ ነዚ ዝገለጸ መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ንምብዓል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኮይኖም እቲ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኣዘስቲ ሰራዊትን ዕዱማት ወፃን ዝተሳተፍዎ ጽምብል ብመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ብቐጥታ እዩ ተፈንዩ። ካልእ ብምኽንያት በዓል ዓወት ዓድዋ መግለጽ ዘስምዐ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ይመር መኮነን ብወገኖም ዓወት ዓድዋ ንምጽምባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብድሮን ዝተረኸቡ መንእስያት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ሰራዊት ዝኾነ መስዋዕትን ንምኽፋል ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ነይሮም።
እቶም መንእስያት ናብ ሰራዊት ክጽምበሩ ጻውዒ ዘቕረበ እቲ በዓል ስልጣን መንእስያት ናብ ሓይልታት ምክልኻል ክጽምበሩ እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ጻውዒት ኣቕሪቢኦም ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንወደብ ዓሰብ ብሓይሊ ንምሓዝ ትርእዮ ዘላ ምሕንሓን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ኩናት ከም ዝውላዕ ገይሩ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ተወሳኺ ዘይምርግጋእ ከይወስዶ ስጋኣት ኣለዓዒሉ ይርከብ ኣሎ ኤርትራ ነቲ ብላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ወፍርን ኣቢሉ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ዝወሃብ መግለፂታት ኣህግራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ሓደገኛ ሕማም ምስሕፋሕን ምዃኑ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እያ ሰልፊ ብልጽግና ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ኣብ ዝብል ጭርሖ ተሓቢኡ ብተመሳሳሊ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣተሓሳስባ ይሳቐሎ ክብል ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገረ መስቀል ገሊጹ ምንባር እውን ኣይርሳዕን ኣቶ የማነ እቲ ኣብ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ዝተጸፍየ ሕማም ዕዋጃ ዓሰብ ኣብ ግዜ እናተጋሃደ ሓደገኛ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ እውን ጠቂስ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሆርን ፕረስ ሚድያ ንሎሚ ዝነበረና ዜና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ዝነበርኩም እናመስገና ዋናዊ ሓበሬታ ብቐጻሊ ንኽበጽሐኩም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ሓሳብኩምን ርእይቶኹምን ኣብ ኮሜንት ንኽጽሕፉልና ንሓበርና ቪድዮና እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዎ ሰላም